Kali ini kita akan membahas praktikum bab 4 mengenai tipe tata rekod. Tujuan pembelajaran: create user defined PL/SQL record, kemudian create a record with the % row type attribute, create an index by table, create an index by table of record, describe the difference between record tables and tables of record. Composite data types. Are you two types? First, PL/SQL records. Second, PL/SQL collection, index by table, nested table, array. Contain internal components, are reusable. Next, PL/SQL record must contain one or more components of any scalar records or index by table data type called fields. Are similar in structure to records in a third generation language or 3GL. Are not the same as row in a database table. Treat a collection of files as a logical unit. Are convenience for fetching a row of data from a table for processing. Writing a PL/SQL record. Syntax: type name is record, file declaration identifier, type name. Where file declaration is, file name, file type, variable %type, table.column %type, table %row type, not null, seems defaults, expr. Create a PL/SQL record. Declare a variable to store the name, job, and salary of the new employee. Example: type employee record type is record, last name with type varchar 2 with long 25, job ID with type varchar 2 and the long 10, and then salary with type number in front of number I character and behind 2 character, am record type. Next, creating a PL/SQL structure. First, put one in, and second to file 2 data type, and third to file 3 data type. Example: is the file 1 ada employee ID dengan tipe number panjangnya 6 dan pada file 2 terdapat last name dengan tipe varchar panjangnya 25 karakter. Kemudian pada file 3 terdapat job ID dengan bertipe varchar 2 dengan panjang 10 karakter. Dan the % row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix % row type with the database table. Fill in the record, take their names and data type from the column of the table or view. Advantage of using % row type. The number and data types of the underlying database column need not be known. The number and the data types of the underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when retrieving a row with the select bintang statements. The % row type attribute. Example: declare a variable to store the information about a department from the department table. Data department record, departments % row type. Declare variable to store the information about an employee from the employees table.
employees record, employees percent row type. Next, index by table. Are you composite of two components? One, first primary key of data type is binary integer, column of scalar or record data type, and then can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table. The syntax: type name is table of column type, variable percent type, table column percent type not null, table percent type row, index by binary integer identifier, type name. Declared an index by table to store names. Example, type in name table, type is table of employee dot last name percent type, index by binary integer, in name table type, index by structure, unique identifier, column, unique identifier. This is a primary key, this is a column or field. Creating an index by table. First, declare type in name table, types is table of employee dot last name percent type, index by binary integer, type here date, table type is table of date, index by binary integer, in name table with in name table type, here the table with here the table types, begin in name table with long one character, same Cameron, here the table with a character, same sysdate plus 7 is name table axis 1, then insert 2 and is using index by table method. The following method make index by table easier to use. One, axis count, first and the last, third prior, fourth, next, 5 trims, and 6 deletes. Define a table variable with a permitted PLSQL data type. Declared a PLSQL variable to hold department information. Example, declare type department table. Type is table of department percent row type. Index by binary integer. Department table type. Each element of the table is a record. Example of index by table of record. Set server output on, declare type employee table, type is table of employees percent row type, index by binary integer. My employee table with employee table type, variable count with type number and 3 character, seems 104, begin for e in 100, beacon loop select stars into my employee table e from employees where employee id same e and loop for e in my employee table dot first until my employee table dot last. Loop dbns output put line my employee tables e dot last name and loop n. Nah, sekarang kita menuju ke latihan soal. Soal pertama, tuliskan blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID. Dapatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan dbns output.put line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan negara dengan ID JADE, UK, dan US. Pertama, set server output on, kemudian define
countries ID sama dengan ya set verify of, kemudian declare type record score type country is record, kemudian country ID dengan tipe char panjangnya 2 karakter, kemudian country name dengan tipe varchar 2 dengan panjang 50, kemudian record country ID char dengan panjang 2, kemudian Kagetan pun tuh bro, Samsung kaget tak? karo for in one until for loops, kita mulai looping if sama dengan 1, then country and then country ID sama dengan and country ID, dan kita selanjutnya if TI sama dengan arsip dan arsip sama dengan UK OS and if select country ID, country name, then into record country underscores into country ID, record country dot country name, then from country where country ID sama dengan country ID. Kemudian kita cetak dpms underscore output dot put underscore line
itu berisi record country dot country ID record country dot country name and loop, dan kita coba record people country ini country nanti char 2. Inilah hasil dari soal nomor 1 dengan dari CA sama dengan Kanada, D sama dengan ini, bukan sama dengan United Kingdom, bukan sama dengan United States of America. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kemudian soal nomor 2, buatlah program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan: deklarasikan variabel my department table bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel panen berikut. Jadi dalam model departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel my department table. Gunakan tbms output line untuk menjelaskan. Kita coba. Pertama, kemudian contoh, kemudian index by binary integer my table type, kemudian variable techno department dot department ID persen type. Kita masuk ke program, begin mode in 1 sampai 7 loop dan if i sama dengan 1 dan variabel techno
sama dengan 10. As if sama dengan 2 dan sama dengan 20. Kemudian as if 3 sama dengan 50. Kemudian as if 4 sama dengan 60. Kemudian 5 sama dengan 80. Kemudian 6 sama dengan 90. Dan terakhir 10 7 sama dengan 110. Dan cara persamaan untuk kita masukkan ke my table di from department where department ID sama dengan variable department and put for in 1 until 7 loop tpls output dot put underscore line. My department table di and loop and maka hasilnya akan seperti ini, hasil dari ID yang dipilih administrator, maka dengan ID 10 yaitu pekerjaannya administrator dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Kemudian nomor 3, modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan, gunakan variabel by my table yang bertipe index by table untuk menyimpan semua files dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan dbns output line untuk mencetak hasilnya. Kita lihat script tadi. Pada ini kita rubah departemen. Persen row. Kemudian kita rubah select ini
ke semuanya. Kemudian kita ubah outputnya. Jadi dan untuk gambarnya perlu dot cover dan name tambah tempatan dan dot location ID. Kita jalankan, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mau mengakhiri yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.